Sidiki Jabate. Libéré, libéré, Sidiki Jabate, libéré, 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 Sidiki Jabate, libéré, libéré, Africa na fierté, amena nyao nyao maduno tinya na bangira, Sidiki Jabate, no bujili yalila. Salam alaikum. Malien tchena muso. Mbora ka dongili mije sa mo munu mene delforo sui. Ukanga don dongili kumbeje kumina. Kumamina sidiki kume kasola ni chenye nsombo anana dinema. Ako delforo ni sombo sidiki la nya yebeka sidiki souteni. Mentaro soin be don chugumina. Alhamdulillah. Nana soin la jenga directi la ka soin blanga YouTube ninga page santé. Anana ka sababu ye fo sidiki yere soin men sidiki ni chenye yere ube nyokondo fo sidiki ka anniversaire be feta ka page santé. Bref, jusqu'à akli jinga fo antuna koyina anduna la ka fo ko sidiki ambalma de do. Anduna koyina ka fo ko sidiki c'est un artiste malien ko foyi ama do koyina ni do werete. A donc kama kuma chama forama dogo ko anduna koyina pour que ni sidiki bora kasola ka dongli dana dogo kan duna koyina pour que ni sidiki bora kasola ka war dama ko war promesse ni fon ne talendo aye. Mais bref, cheba koro ka yerla jeyaba ko fladi do fo ka tasi sabama kelen folo war dendo abe siram flana a jogo di mai suna I dalindo yerla ibe bo ki yerla jeya muna e cheba koro e jomi balo ki be bo ki yerla jeya on te bo kan yerla jeya. Malin sidiki tara kasola kuma mina Malin be bora ka fo me vérité fo me Mali be demsen fara mo ko roba kan chekele mi sera ka bo ki jo jamanye koro sidiki atai chiewo aba souteni atate chiewo aba souteni o ne delforo bane kele mbalmo aw bora ka ko ye sisan ko munu kera filimu ye aw bora ka ko ye mbalmo aw bora ka ye sam Mali joldenw dena suya mindo Mali joldenw me songa jien ko min ke wari ani bezi no fe yoro aw sona ka ye sisan ne be to ka fo yo Mali joldenw go jinewte woklowte environnement nu nyogona de me selima olu dogole ne do u doninte mo mun be ta kuma fo u yede o mo kelu ne be na kuma fo nyi mo te ko mo mun be ko be kalama mo te ko mo mun be information be don mo te ko mo mun be chinya kan on yede environnement be chinya kan nu ye parce que Mali jolden te do kola ko chien ate do kola ko ko fierté ate do kola ko demba be do kola ale be nafa soro ko mina moko ko lu to nu fo moko kana commentaire positif bla olu ka publicité sur 50 €, 100 €, 60 $, au début arrangé. Mali jolden wula sidiki kelele ya kuma mina Mali viromani besirana moko me sidiki fere mais moko ba ka soutien ira sidiki la me sidiki fe moko damadon de be olu masira olu kona ira be sidiki fe mais moko kele min bora ka fo chien be sidiki bolowo chien te sidiki bolowo abe sidiki ko fo saya o inede Mali jolden na fo bi e wara mbalmaw aw kan ga don ko na madame ne chien kan abe laban nyogon lebu nyogon kele ani nyogon burujala Mali joldenw nu ka environnement nu bora ka fo yan ko an gumbaga sidiki deme toko de kama ani wari ko sidiki bora ka sola sidiki ma fasada an simbola sidiki ma warda ma yan simbola balma chemi me ko ke war kama Facebook sanfe o chet se ka kuma ne kuma to la billahi nete ko jam ko shila nete mo ko shi respecter galonga mais on ma boka yer la dia malgré ko be foroma on ma boka yer dia on ma boka sidiki kele anga ke sa on ye sidiki deme warde kama on ya deme toko de kama mais on ma toko soro ama wari soro ama boka sidiki kele balma o be mune ira awla on ye horon deunde wa ante mo deme ka klaki kele
Obe mune yira awla uye kuma min foko awye sirigi deme galonga awye sirigi deme wari kama awye sirigi deme togo kama kone delfuruba kone takuye deme yere de bila rasulu ne mo deme wari kama dama wari dima ibe blatigi la ne mo deme togo kama nima togo soro ibe bok atigi buruja ibe bok ibe chinya fo ibe chinya do be bolu do ibe bok ibolu fo mais debi sirigi bora kasola fo 600 mo mané sigile mfono ko ka sirigi buruja mama sita ko affaire la mo mané sigile mfono ko nye sirigi la jaba ube ko nye sirigi koromatike mo mo yefono mais olu muye mama sita ko parce que ko bingera kan ka mama sita deme ko parce que ko sirigi muso bola ka mama sita deme ko parce que sirigi drogu tale ka mama sita deme ko parce que ko nye virement to nyina uye olu muye mama sita deme ko onte chien ka on be warde no fait mais bi olu baga bo ka mama sita la gushi ka bo ka gino fombalmo obe muneyira u jera ko do ka ko ma bo asiraka u jera wari ko de kan wari ko ma bo asirafe u jera yurugu do de kan amadaja ula sinon sankelen bi siriki bora kasola salam aleikum tawni siriki te mais aw ma bo ka siriki dogoyam alors que a don mo mi me siriki devansita o de ko mo golankule be ko me de faneni mo do ko me siriki fe wu photo bu ka page la ka siran ka faux profilu créer ka siriki soutenir mais aw ne na njo visage découvert ka ira bella siriki ya on balmadi ay minke wo ne ta chieni depuis sirigi ko danera fo 600 neni cheshima deliga kuma sirigi so mo gola be sirigi ya mo gola ko ne yin ga kesike chinya do wa galono ni mo na perbu mo mbolo ka bone ne ma deliga mo shini ga ko sirigi tay chinya wal ma galon ne afo be alla so sirigi ko inke ne ba asuteni parce que ni mo me nyogona côté malieni ani mo me nyogona fene ote artiste ote tokotigi no ti ya droit be dama akadama me sirigi dame ka toala no tigi na so sirigi yi bina tigi gane atigi ka blaga condition na so atigi ka dédommager tout na ka dédommager mais sirigi ka sutra sirigi kana lebu ke sirigi ka chef fane ni chou ka chef bane ni do ira kumena sirigi fa photo ta ka ira ka fa mo golan kuli viro gala do me sirigi ba photo ka ira wa direct la ka ba kuma kambo o bede la antu na sirigi kula mali so long me sirigi fata ba bata ba dogonu ta ka publier dongodo anya yira ka fo nte mali nte mama sita kwe ni sirike mama sita buko na otra plenty do aya ni ninda bla ni jutisi ya bla yoro mina ambe me quoi wila mfama danga dew ni ni kungera balmom so la ko meso ne ayira ne balmom so te sunguru bay ne balmom so sunguru mababawna ki ba école makayela ma chefe sanwolo vla chem mi furu ngo mabawna dukuno ki ba ifani balaka yela ma chemi fi ama wurubo amatakula bongo mabo auna ja promesse do de benuna kan ambi deme ka siriki jabate ka ado kasola ka mangutu tien ni dédommagement kera dommage intérêt on taille 20% on taille 30% virement car ça vient fait 2% me doma 5% me dit ni virement ni page me qui soutenir 2% me doma ko imbe conflit mal jolde on anaka virement la ka sawo amasa ko na fon ko mama sita ni sirigi signa normal de ambo don de bi sirigi tra kasula semani premier na mama sita ye muso monu ike muso monu no kan kaso bo mala sirigi no fa ambo don en clé ma deliga fo aya gérer de communication ne kala kuma o fe ka wa kekun ne delfure gérer de communication ne kala nta fo on de ne kele ne profiter awa ni fierté ni la awa ni danaya ni la ka sirigi jabate ka popularité augmenter mali beaye sirige jabati ka kalona ni kono sirige popularité mi soro ka to kasola débat dona dongli dala ma soro parce que ne be malien mentalité do comme ngadi malien ne ba don malien be somi mane ba do sirige jabati dona kasola wa soro ka page be 2 millions d'abonnés de là mais on ye barakaya mais c'est ka foni del furu ani novembre on ye barakaya sirige bora soro ka page temena 3 millions d'abonnés là mais so fente ka publier sirige ya page sans fond mo ko kunte sirige mo bolo mo me se ka kuma akarfe mogo la aka famina mogo te mi mese ka kuma mogo kele ne kuma chou clé ko ni del furu bay ne am profiter aka orgueil la aka yere bayala aka rankin na ko henna ka siriki ka popularité ele biya popularité ma jigan parce que imana me mogo mana ke sare to mogo do di ko mogo do di barake allo tigi sari allo tigi commandi mogo do be barake ki ga popularité yele mais bi sirigi bodon kasola ani bi abi chogodi mali joldo ayam profiter de sinon on va do oba comment faut temps depuis sirigi dona kasola semaine première na mama sida tara chienta sirigi no fait kasola on bo don
mais en clé que ma délicat faut parce que m'a arrangé à don aka foko siliko aw kana usigi ka fierté kuma foka dabaraba kuma fo kuma arranger mais aw fait ko aw de arranger aw de be se ko la on de foire aw te communication no de fo artistiquement Mali là c'était Mali kono même c'est que communication assurée réseaux sociaux sans fait artistiquement virement nous na kanebo ma art kalanke ma communication kalanke malien on be malien on de don artiste font même Mali kono ni beka fanu munu ba kuma foni al na so ne be munu clash ka fonu ne be malien mentalité de don ne be profiter de la kan communication ke sinon mama sita be siriki fait ko mama sita konte fait ka siriki datungo aw de tara mama sita pomper aka plainte dum mama sita ma wuli ka sawma aw de wula ka se mama sita ma ka essayer ka galumba utige ka fa wele kana na fa ye réseaux sans fait na figi de munu sigi bibi na ante mama sita do e ba donné aw de tara fa wele fo la Guinée kana na fa kuma kan mama sita fa galon tigela den kalabanci fene ki sigi ay ala ay nan demuso makoyi anye droit le ko e demuso e sunguru baya ke kuma mina ete droit do la de e mi dem bale ka jene yake ka yelama mo fe san wolon vla ma furu e ma droit don ko tiene kuma mina e bini joma ko droit a cheso ko kumeta ka taw fe kuma mina e ma droit fa onye chokoroba akumeta ni wari mu e so kuma mina te barala e ma droit fo onye bara tiene kuma mina sisan ko tiene ko droit ko chokoroba dati denga kola am balma e sirigi de antala blad étrangère sirigi sardi antala bla sunguru bay o kuma be fon maya bi Mali jolion aw be na ujo aw te molo ya ali doni horonya be mi ko mama sita ko jarade no sirigi la critique karata balma mena détail do makayira wala ko be kalama ko mama sita be sirigi kola wa mama sita ni sirigi be nyogombolo amena prévu bo kayira wala aw be ka miri maramba ko concert mi temena salon février la ayaw miri de wa so Mali joldo mega mariam ba buruja ba fin beke mama sita bora ka sina pour que maramba ka duguli mamuka aw hakli bala che communication ni be sala kadisa o donan kun bora ka fokuni mama sita be kelela o kun be fere soro ka benge ka kelen ban an sago kun te soro mais bi fle ku yira jinyena mbalmo edi ala chali mama sita e mo faka ko ke Mali joldo nga se ki nye jo Mali o nyela blé ka foko mama sita e ni ke ay ni ke koronya te so amakwa we mune yira sisa uma mama sita deme ko ka muso ka kozi defane uma mama sita deme ko parce que victime do uma mama sita deme ko parce que ko yatime do na asoro ko mama sita e yatime ni yatime filila aw tena la jaba réseau sans fait kala moluya aw nana yira jinye belasa ko mama sita ko ye galone tige aw nana yira jinye belasa ko mama sita ko sunguru bado aw nana yira jinye belasa ko mama sita ko mo be warni popularité de la parce que kuna bora yira da ko toko de kado ye bezi de kado ye jama de kado ye aw yo domuna aw ya deme ka aw no Mali nyon do kasola aw ya dongo mama sita ko amogo bala ka doni aka waru soro kata Dubai kata Chine amogo bo war de la muna aw ma fo sirigi ma ko sirigi den de domanger anga bla mais aw ya essayer ka sirigi ya carrière de tien mais aw ya utake ala fene attaquer de aw ya essayer de ka sirigi mangoya ka sirigi la jaba ka fanini ka banini mais aw ya utake ala fene attaquer akara Mali benyene sirigi bodon kasola akara kungorotai sirigi bodon kasola akara sewai sirigi bodon kasola kalunani mini mogo yake kashila Mali benyene nako anyogo make artiste shima deliga soutenir ngase sirigi tala mbalmo on va donc pere ko moi si tabe sirigi fait mais de fait que ko tiena sirigi duna kasola ante se ko fo parce que anya fo ye départ mata ngom moi si ta manipuler le nedo mama si ta manipuler le nedo mama si tabe sirigi fait mama si ta me fait sirigi ga le furu de mama si ta yere aye muso mkadi sirigi be muso befe o de te mama sita arranger mama sita me fe ka coup de pression ne ka sirigi na somo ga le furu anyo fo ko mama sita ko mo nyene mate aw na fo sirigi de te mo nyene mate sirigi mo nyene mate bébé clolé fait manger ma bien ka mine ka manger bien ka kla ka boire fou malika mani ba be ba fait sirigi na rien fait ama mama sita jawoya ka tubako ama mama sita violer aya fawye to di malien uni aw ka kalaban chiate munu tuguna Mali jolongo ngamo lema de ka muso fili ka bofo deuxième étage sa foka boka bin wakla ka wuli ka tugo chekelengo obeke chugudi ko sirigi jabate ko e mobli boli ko ka yele mama sita ngan depuis ni don malien darana ne malien bla a don fo binema malien tabli eni ala che ka mobli boli ka yele buna ramaden ali mobli boli ka yele brigide mechi ne mobli boli ka yele nege kan tio kan chobe golon
Mais moi si tant au robot de dos a bolo makara se makari a make fouille là en malion a une page jetemine moi men page sans fait abseka ke mo dien mo be moi men sans fait ou te mali fait ou te mali démon fait ou te fouille fait on nous se ka publicité sur tout na au don ako kwa nyi to nyi na we kan jam wi amra to nyi ni mais encore ma boss diki kama fono ne al na be ka make fono on ma sirigi na somo la jaba me kunu awe mama sita nini ka fani ni ka somo benini ni ma yira akwa viro kala yere la akwa viro kanu la je sunguru bain ay ni na jere ni me fo mo ko halala ya yere kuma kanga boni dablia nini mo jera au jera horonya de kan nini mo jera na u kelela bega ta ka sirafe abato mo rebe daila ka jeife abato mo rebe daila ka kono kuma fo domna ko ngadi ya kumbe dona de MJD mama sita biabe chugudi debe siriki be kasola mama sita be kashishu be kashikile ko siriki waso ye deni hakili nyakami we jege denna ko traka den boludan na wakili bala mena yira la ko mali jolde nu malion aramadin ni ko fe mo bi abonné mali jolo nga fena oltate erel oltate information oltate shubaga denyade atete me kalo fla kan vible mbora ka fawo ya ko mama sita ko me fe ko siriki ga furudi est-ce que vous kuma la mali jolde on tara bluga page sans fait ko te tien ko olu mo fo baba mariko mo fo naja mo fo kasonge mo fo mama sita mo fo ko vible nga galon kuma mais kunu olu yera ma black ko fo anyewa ka sebe uya do kan bete sebeli me ka kla ka viromani sunguru baw to ko ni naw bla olu ka boka fo bamana na jamana beka me jone e galon tige 600 olu ni vible na non seulement u baka galon tige baka kla ka yira malide una ku te kudo ka ko fo bi shininga kuma yelema olu ya fo ko vible kuma fo ko chiete kuma wasita mako fo te sidiki la olu kla ka fo ko depuis sidiki be kasola ko le adoko mama sita jarabe no sidiki ambo tongwe aldemi kumbe kule la ne kuma don. Mais nous, il faut une communication. Ou c'est communication de là, ou c'est scandale créé de là, ou c'est business créé de là. Mais scandale artiste be demetu na otesi. Ne profite aka naïcité de là, aka korombali aka yere baya de là ka sidiki ga popularité ile. Ne ga communication so be la sidiki be bo kaso la domina. Afrique de l'Ouest be djien be, jama mkumba kwa Afrique jama shiko. Ne te publication ga sidiki ga page ga, ne te sidiki ga staffuye. Mo shimane demain sidiki kele là. Sidiki famane demain, sidiki bamane demain, aka somo mane demain. Mais ne bara minge sidiki ku kele la. Mo shima deliga nyogon ke artiste ko la fono farafina. Ki to kenema shili la, ki to fantandien la, ki to minogo la ka artiste ka popularité ele. Ka bo 2 millions na fo 3 millions dépassé. Ne do ke Facebook inkaya. Malion. Ko mama sita ko dana ka baka plenty retiré sidiki kama ni mama sita maka plenty retiré abe jumeneke. Aw de bora ka foya. Ko mama sita ko me bo fo malla kata sidiki no fe abidjan e balmaw anga kuma manawa sidiki mama sita buwa ma bo ne ma fo mo sheko makede wane ayira fene na soro kera sidiki kanga nyangito na ko to sharia bulu uku dabo che fala uku dabo che bala uku dabo che dogonuna che dogomso be poster a dogomso te dongli dele a dogomso te fouiller a fa be poster a ba be poster ango ko de ka dabla awi plenty do mo kama ba mo be kasola a fa ni nkun a ba ni nkun malion ay tinya fo sa mali jolde ko uka abonné ou ni be mo suya kelindi sunguru bay mbora kisiki ga video ke ko mama sita oni sidiki be nyogon fe sidiki bi dogo gata mama sita fe aw de mamalo 600 aw molo la wa mamalo ni ma yira era mo video ke kan kuma fo ete halala ifono halala te soni ma halala be malo ya halala hakili ba kuma kana halala je nyogon al nu kelela halala te bona je nyogon ginwe halala nani jera ko mi ma jinye be boy to me ada atete me kaluna ninga video ke ka foka onye sidiki deme ko toko de kama ko toko ma soro kan on sembola e ko kanye sidiki deme ko war de kama ko war ma soro an sembola mais malien esiki aw de la ka ye san kele sidiki bora ka soro fo bi salam aleikum tani nyogon che asomo ko shite salam aleikum be ni minche mais esiki ne sidiki ka sidiki lebu amake
o ye éducation de o ye mɔgɔ bonya de o ye lamara de anw lamaralen don n'an y'i jɛra diɲɛ bɛ ban t'i janfa min kɛra anw na Sidiki ko la n'o kun kɛra aw la ça veut dire que san y'a sɔrɔ aw kun ye Sidiki fa nɛni k'a ba nɛni Mama Sita kelen k'a fɔ dɔrɔn bɛ plainte retiré aw bɔra k'o fa nɛni k'o ba nɛni mais Sidiki nɔfɛ mɔgɔ ni Sidiki yɛrɛ u y'a fɔ an ma k'an ye zon ye k'an bɛ ka arnaque kɛ mais anw ma bɔ ka Sidiki lebu an ma bɔ ka kuma Sidiki kan an y'an ka kiliki kilaki ta dɔrɔn k'an jɔ kɛrɛfɛ hɔrɔnya bɛ kɛ ten de n'i ye mɔgɔ dɛmɛ k'i ko k'i y'a dɛmɛ Ala kama bɛɛ bɔra k'i ta fɔ ne ma o vidéokɛla sunguruba caman bɔra k'a fɔ a kun bɛ jɔyɔrɔ ye nɔfɛ a kun bɛ fɛ ka don staff la critique karata ne y'o de fɔ ne bɛ tugu cɛ o cɛ kɔ ne tɛ tugu i kɔ k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ tugu i kɔ de i bɛ degun kɔnɔ wa ni ne tuguni kɔ fɛnɛ Mali bɛɛ b'a jɔyɔrɔ ye o ma kɔrɔbɔ fiyewu denmisɛnninya t'o ye mɔgɔkɔrɔbaya t'o ye waritigiya t'o ye n cɛ ka jugu t'o la n cɛ ɲuman t'o la i bɛ kuma min fɔ mɔgɔw ka da i la danaya de bɛ diɲɛ ko bɛɛ sɔrɔ i ye adamaden ye n'i ka wari ɲini mɔgɔ ɲini mɔgɔ de bɛ na ni sababu ye mɔgɔ de bɛ na ni danaya ye mɔgɔ de bɛ na ni jigiya ye wa mɔgɔ de bɛ na hali ni arijinɛ ye mɔgɔ de bɛ mɔgɔ lase dugawudenya ma mɔgɔ de bɛ mɔgɔ kafiriya mɔgɔ de bɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ jugu ye wa mɔgɔ de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ anw y'a ɲini ka mɔgɔw de ɲini mɔgɔ ne gɛrɛla ɲɔgɔn na Sidiki ko la i bɛ se k'a fɔ an kɛlɛla de dɛ kɛlɛ bɛ ko la mais i tɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ dabɔra ne la dɛ i tɛ se k'i sigi Facebook sanfɛ k'a fɔ ko ne ni Delforo kɛlɛla ne la ko mɔgɔ b'a kɛlɛ dajɛ la a mɔgɔ tɛ yen depuis ne ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn a mɔgɔ tɛ yen ne tɛ sɔn jɔmaya de ma ni ne y'i dɛmɛ i kana se k'an sara mais ni n danbe to ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ yen a bɛ kuma de kɛ ka mɔgɔw lasɔn o jigi tɛ dɔwɛrɛ a dalakan kɔ ni e nana essayer k'i b'o tigi tɔgɔ tiɲɛ o tigi bɛ se cogo di k'i sigi k'a bɛ e tanu mɔgɔw kan ka n'o tigi lamɛn k'e de dɛmɛ e yɛrɛ y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'o tigi tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye cogo di o tigi ni hɔrɔnya b'o tigi la o bɛ se k'i sigi k'a bɛ kuma e kan anw ka Sidiki ko kɛra ten de mais ninnu ye vidéo joli k'anw kan yan wari ɲininaw de don jama ɲininaw de don bon anw ye jama ɲininaw ye an kɔni ma Sidiki kɛlɛ anw ye wari ɲininaw ye an kɔni ma Sidiki fa nɛni fɔlɔ anw ye tɔgɔ ɲininaw ye an ma Sidiki dɔgɔnin kɛlɛ an ma Sidiki ka projet foyi boycotté bi ni bɛ mun yira anw na Mama Sita ko aw malola dɛ Mali jolidenw an n'aw ka viremaniw n'o de fɔ ni a y'aw ni dannen ni kan Facebook sanfɛ wallahi billahi aw ka crédibilité bɛ ban de yɔrɔ a jiginnen don mais a bɛ ban de parce que ne filɛ ne ni mɔgɔ tɛ jɛ ko la Facebook sanfɛ ni ne tɛ foyi fɔ inbox la ko ne t'a fɔ Facebook sanfɛ a tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen ni nana ne ma n Delforo dɛmɛ na i ye joli fɛ n ko n joli ko t'a la dɛ i bɛ se ka joli di yan n b'i dɛmɛ c'est mon droit parce que i tɛ forfait san ka diyan i tɛ téléphone san ka diyan i tɛ n balo i tɛ fini san ka diyan mais ni tigi gindo fɔ n ye dɛ n b'a fa nɛni n bɛ 20,000 d'i ma cɛ ma deli k'a fɔ ne ye ko ne y'a kɛ dɛ cɛ ma deli k'a fɔ ne ye mais bi maliyɛnw jɔn de ye hɔrɔn ye mɔgɔw kan ka da jɔn de la ka jɔn kumakan na mɛ ne ni Mali jolidenw na bi ni viremani piripara ninnu ni ne mɔgɔw kan k'i ginola kuma fɔ jɔn ye mɔgɔw kan ka jɛ jɔn fɛ ne donna Sidiki Jabate ko la don min na a don a ma nɔgɔn dɛ a don hali bɛ se ka bɔ kɛnɛma dɔ b'i agressé tellement maliyɛn bɛɛ tun bɛ Mama Sita fɛ vidéo kɛra kelen ne donna Sidiki ko la mɔgɔ tɛ yen min ma ne kɛlɛ billahi mɔgɔ bɛ Sidiki ka du kɔnɔ u ye kumaw fɔ ne ma ni a y'a mɛn a ka bon hakili ma mais ne tile kelen m'a fɔ Facebook kan mɔgɔ bɛ Sidiki ka staff la u bɔra k'a fɔ yan ko ne tuguna Sidiki ko la de ko pour que ka se ka Iba Wane kɛlɛ ne ma kuma mais n'a y'a sɔrɔ ne kun o ko ye tiɲɛ sa ma sɔrɔ ne bɔra ka Sidiki nɛni sa ma sɔrɔ ko dɔw tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ tiɲɛ dɔw dɔn ne bɔra k'o fɔ mais ne t'o fɔ ne ye Sidiki dɛmɛ de Bulo Arasulu wa ne ma nimisa dɛ aw de ta k'aw ma nimisa aw nimisara dɛ n'aw ma nimisa aw tɛ bɔ ka Mama Sita buruja ni aw ma nimisa aw tɛ bɔ ka nkalonjugu da Mama Sita la ne ma nimisa parce que Sidiki ko kama ne ye mɔgɔw sɔrɔ si wɔrɔ n bɛ siw fɛ yen n bɛ dumuni k'u fɛ yen ne ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu ye danaya da ne kan mɔgɔ minnu ye hɛrɛ kɛ ne ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu ye ne kanu billahi mɔgɔ ma deli ka n kanu ka se kanu na mɔgɔw ye ne kanu de wa maliyɛnw dara ne la Sidiki ko la depuis ne donna la fo bi mɔgɔ min jɔ ne ma ko Delforo kan tigɛr'i la fɔlɔ a ma kɛ maliyɛnw ninnu tun bɛ fɛ ka Mama Sita bagabaga de Mama Sita ma siru Mama Sita kana siru ɲɛ dɛ aw hakili b'a la depuis une semaine u bɛ ka publication kɛ ko le 30 ni le 31 ko diɲɛ bɛ wuli k'olu bɛna ko dɔ kɛ ko Mali kɔnɔ k'a bɛ da zana la mɔgɔw bɛ ka don ne kan Delforo i ka mɔgɔw bɛna dɔ fɔ Maramba ma koyi u bɛna dɔ fɔ Sidiki ma ne ko n ko aw tɛ tɛmɛ o ci fɛ wa ninnu mɔgɔw bɛ 31 wari de la koyi n ko sakɔrɔw don mɔgɔ tɛna bɔ n'u ye u mɔgɔw bɛ mɛsi sɔngɔ de la aw ka nin aw ye aw ko kɛ sa a ye mun tiɲɛ Mali kɔnɔ
est ce qu'ayant balé quand on dia wa ayant dia sur wa shuna man dia tuguni ambe classe ngan ko ka bo man dia ayant kudun sur amban kudun bi aw ya publication ay mun tiani aw bora ka jien wuli vidéo ka de makla ka fotuguni ko on laisse cette affaire en 2020 ate blade ka mun bla ni affaire ba poursuivre faut saya don wani molo ate bo kuna billahi ko fo afwa be dazana la on be bo 11h e bo fa burama be bo midi fa kaya be bo 4h fa bo bara be bo 5h aw bora ay mun tien ayaw malori ayaw to salidi ça veut dire ibaro ka mo ka da ala kula de billahi malen ay da ala la ibe jien ko kula da ala la wa be jien ko kula akay tien kan ni ala yere de na bla suno eni mo be se ka je kan ni ko ba inke nyoko fe todi ka jamana artiste mine ka du kasula mo be tu aw ko todi mo do tu na mali joldo ngo mo ko ba de ku de meliti la aw be se ka bo todi ka ira jien bala ko liti ko kira galonga ka ori mo masita yere benite kana aw be se ko fo todi malien eti malien o te mali joldo ko njate minesa aw be se ka mali joldo information ta ni ma yira sanani baka kuma fo marem bama abe galwe uni mogodo de benendo akam ni ma yira sanani we kuma fo ne cousine ma uni mogodo de benaka ngana tiente ni ma yira ne ko ke jinya kono e réseaux sociaux ngam malien aw kana do la blé que junior officiel bien ko chamangara ni la siriki ko la de que junior ba donné que junior yira fle siriki mogodo ko be plainte do que junior kama siriki yira balimo mais que junior klegele maboka siriki buruja wa anfle on bora la wa mo ni siriki mandi ama gerati la wante gerela wora to anyan gere maramba la pasamoro maramba ni siriki kadi mo kini siriki mandi malgré ki an bora siriki kulo ama gera mo kelen shila wa ante siriki kele yen jinya wuliche anan dame beto nyona anyi minge alaba ansara wa alabe chinye deme me eni mo ka je kunu jamaka tu au ko ka usuteni kile kelen kile fly ka boko tigi faneni ko tigi banini horonya bemi dame bemi balmao est-ce que halala kuma kanga fo awni nunu cheblinwa c'est pas la peine yere nunga publication nge maramba ka fo ko anga boga maramba la dia désormais numa kuma fo maramba ka amba ke shitulu da meteme billahi nunu mana kuma fo ne ka mo ka shenwere fo na so bezilo mese ka bodron fene kan tani so bezila so ne te kuma nunu ngamble nunu ka crédibilité de bana tuko ya te nunu bulu ne delfro ya fo ne be mali jole un tege negala kula joko juger malien nyene mu juger l'inteni ne ma fo ko mama sita ko ngo siriki mama sita bo ma deli ka fo mo ko na video be mbulu ka fo de nko de ngo menga tia soutenir malien ne lumba soutenir siriki jabate anga fierté de do il veut se ka fo te siriki fere sinon affaire de l'ouest be chete siriki kan dongli dala même s'il est un peu désordonné siriki tala mais mo ko te sari ala me siriki kan aka sara niveau be to mina mo ko te ora to ni na we mali dongli la non comparer siriki la ne be yela quoi même pas faut c'est bien parce que siriki reta ere do ataka ere ta siri la ataka ere do dala quoi donc dans la thème mali kono bibi na nga génération na me comparer siriki la ate Guinée ate Côte d'Ivoire mo ko te mais ni mo ni mi yere bonya dron jinye be kulenge kila ne afoko ni dongli de la ban bolo mali la ngoko do kasola sunguru ba no fe ngate kene nyene mulla ka keleke depuis France mo ko tembolo foko na mo ko kembolo mo ko tuguna ko wo mo ko kele mun ne o la do siriki kula de o le clara ka boka ne mangutu jinye yaye ni ko ba bunyana atigi be cheya mais bia be chogodi me yala chogo min kadinye kuma min kadinye mba fo mo ka juru tena mo tise ka kuma jugu fo ma mo tise ka dogoya ali tene delfo fe Facebook ne baro ko ni chembe kudo kan billahi ni chembe kudo kan at furate mo ko bulu chembe kudo kan chente do reka ne nebe je nebe clean wani ne jera artiste nebe bo alika I tokola je ya chogo ali ne here de soro nebe na fongi ede yake wa ali to be chien woro nebe joina che ninganga mune yira awla malion amune mali joli de mogo yewo amune siriki jabate mogo danga be awne ko ambe ayam faudiga neni fu ayam baudiga neni fu ni ma yira na dore na ba ayo hakli to yira la mali artisu ka kula wala ne afo nete mogo kele ko parce que te maramba fere nene ki kila kite maramba fedro iya mangutu chien walma ya fane ninga banin sune be video ke maramba ka sa accès dongli dala a chemai
ibe kladro ne bete menanga baro wa chama ba be ke mo chama be viro ke maramba ka ne be nyogondon ne tenga mo ya chien mali artiste ka kula o teke non 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 ne tenga mo ya chien mo do kama ni ne be nyogondon ne be chama ba fo delfuru shigo be maramba ni ite kuma shigo be maramba ne shigo be nyogondon maramba nyere ne te shigo bla ko maramba ko wa maramba fene ne ta bla jien mo shi wa shigo tse ka fo fene delfuru iterge ne maramba atse ka fo mo te jien ko no ne ni shigo e nyogondon maramba e shigo e herake ne de binete maramba don ne tenga mo la bla mo kama o yire ni re aw ni ne mo chama ma ne fle biwe ne fane ne ka commentaire ulam ne yere akuma fo kuma mi awtoro me bi akira chugo de sirigi ni mama sida be nyongom bolo en ne ma malwa mali jollo me chugo di ka che mangutu chien ka che aga demzen nyala ka che churun ka che to sali akira so bi sirigi to bora prido la sirigi retse ga représenter chien do la bli parce que muso bugola amani to abuye muso bugola ayi we che mangutu chien ka che to ga demzen nyala billahi ka che mangutu chien ka che to ga demzen nyala mais an koni ayan sego ka akira mali benyene anye chien boka ira mogola depuis nduna ko ina fo bimma fo sidiki mama sita bugo ko nya gira de menga mafe mbem balma de sidiki mana koko ke na ta bone balma la sidiki mana koko ke mo sa ta bone balma la ni balma ko jugu ke be chien de foi mais ita libu depuis na dona sidiki ko la fo bi ni mo mbe sidiki fe mo mbe sidiki fa mena ni de telefone de la ka ko ne yini ko eske chien do wa galundu ake ala kama ikan libu amote ne ma chien yini sirigi gola de ne dona sirigi gola parce que nte fa chaga carrière ka chien domina we sirigi to bo afirma la salon billahi ne ma sunoko de bine dona sirigi gola ko ma digine la ko bo ka chien to bo afirma la ko parce que ka ay do bugo malien yo ta ko ke kon demna sirigi to bo afirma la mali jondo yo content ka do malien na wayi au ay cha ay ta uguma page supprimer la sa ay la jessa we feti minge donc mo bugo ko kuntere me faka sidiki ko de ba me ala ni an do de sababu yala an wula ka doni sidiki billahi sidiki a popularité ku me clancher mina anya multiplier par 3 a so sidiki te ka sombo avec kasola mali kono ne delforo ki soutenir artistiquement billahi daga ni RFI gelengi soutenir ne delforo ka tugi ko ki soutenir a daga dila ni France 24 wa mo gote ngo sarabe ne ni minchere ne fle ne te ton na marako di ma ita chien ita te chien ni ne ko ne kuma kan di ma ko ne bi soutenir foni e mo olankolo ya ken yere la domina ni e mo olankolo ya ken la ne te boki ifane ne te boki banene mi fan fela blade ina na soro ne balolendo ina na soro mo go ben la me wani tara mo go ben la me parce que chien be fo woro ali mo tani bi la me wa mo tan kama i mo go benya billahi ne mo go ma delika chien réseaux sociaux nga wa te bina dona réseaux sociaux nga ne ma tugu mo go ko ne nga gidi do ma to tse ga viro ke ma fo malika yere gidi yere do bi sigi MJD non o le complexité an dalindo an yere la chama fo dalindo mbala dalindo ibala yeni ka dai bala dai yere la e baya attaque mais e ka dai yere la bani e bamana ke muso nyuma to e bamana mu furu no to ni e re ma ke de nyuma e a te fo nyaye e mi fabunya e ma son e bayti ki gata logo nyini mata logo nyini e bayti yali ki gata tulusan bitigile ma son gata e baka na danga munyu de baka munyu na foko mariama iteke foye o denangolo sugu de be réseaux sociaux sans fait wa fo biko chu ba foko cha o dikara la jinye mo la u yakele e ma do ye ugo ku be gere gaspi la ngo gaspi kana sonne ala makalo sababu mo boka gaspi kele e ma do ye u dona malika family la e ma do ye muso korbaw mi wa tira la chokorbaw mu ga tira la yu be mangutu tien ko bi commencer à tra plainte bo sidiki kama ko be digi awla mo wati ma plainte bi yere kama nu vana mata bo e ka khena digi la de afora wiyu ko mo masita ko a manipuler lindu wa tien fle de afora awye ko ni ga mo ni mo be kele la bi ga mo conseil de ko la be chi de fay ni gesera la ko ne ba kele debi sidiki bora ka sola fo 6 ans chien te on a chew mais on ma boka buruja Facebook in sans faire aw video gala jole min bora ka ne delforo nini ko ne tuguna sidiki ko la togola aw ya jole est-ce que ne bora le ka kelen jabia chere be nyere doni sa wane ba doni mo gomiedi force mi mene la ne bo de donner ka force de ore ne kuma kan ibse ka fo delforo ba kan kuma fo mandi bene nini mais ba don ne be kuma mi fo abe boné nganya de la wane be kuma mi fo ne be chien de kan chien te do ore de parce que comment le be do koro la ite chien ron
ire dal no mina de o de tien ne dal no ko mina ne bo ko de o de tien mo te ne gide ka ne blakola mo ma dele ka ne la do liti kuno wa mo te ne la do ne war kana da ngaki kunne I boga ke war bi te ne la do liti kuno to kana da ngaki la de ke Michael Jackson I te ne la do liti kuno te ne la do liti kuno de ne ne njanye ko ile ne be duala sono nye ko ye mama sita ko ina ni mo wachama ko yo kunta ke lego mais antam balma de la bla mo koy wa kuma ma dele ka tamani mo woche wa foka jinye bante sidiki lebu billahi ante sidiki lebu wa ante fara jugu kan o de cheyai o de horonyai mais eni mo ko jera bidron ko chena shindro ibe bo ça veut dire que comment que fui kan war koko hein ma mère Nadia qu'est-ce qui n'a pas marché Nadia la grande avocate qu'est-ce qui n'a pas marché ma mère Mali Jourdain qu'est-ce qui n'a pas marché monsieur le ministre Kasonke qu'est-ce qui n'a pas marché aucune explication d'odi malien parce que malien chama kashira 2020 c'est ce qu'ils n'ont fait qu'est-ce qui n'a pas marché contrat que me choko dit combien pourcent ganga dauma balma oh yele vidéo la me kunne war ko ko be bora ko war dira mama sida dabiru dala ne a fo yo ko mama sida mo be niveau de la mama sida be fait au niveau de soro au niveau de jumeni akake bijou siraba nu no nae do bora kunu na ma fo ko do be ko sambisa ba mademoiselle 33 ans be Facebook ngaya ko bijou siraba lu dogoni bijou siraba ira ni baban wona no ne fly ni mo ko ngra bijou siraba ko muso yi baro ko ni o ye an mo muso yi o ye an mo muso yi wa nyamo de woni do billahi nyamo de ma fo bichu nyamo de ya doni mankelen kwa nyamo choche a fadin choche a badin ibe gino mara choche horon din ko mana gele a chogo imiri kwa ko kunu temena imiri ko ne ni mo mu me jela obena mu ne fonema chara ma de min te imiri lo te mo ko ka mo ko ide billahi ara ma de min te miri ko ne bora ka kuma mo bina mu ne miri ne kan o te mo ko bo on me miri an kuma kana wa mali on afoli ba oye ni ko fe don bena kuma bena fotokoro kuma min foran an masiriki kola an duna war ko lan duna sanin kola ni ganga yira awla ko an duna ko kanu an duna demene kan na soran kun duna war kola mali jolu e mama sita la jabatu mun afere ko mesiriki la jabate am ko chamandon mali jolu out se communication ni del furu fo ka jeba o tena senine absaka ke mo bawla munu kalane no ni mo bawla munu ga donya ka bonita munu ga ko me ne be se communication na fo ka jeba o te sala mama sita ni sidiki mama sita be sidiki kula depuis première semaine ministre sidika ke ko so mama sita muso manu bo sidiki no fe kasula aw be bo aka woso na woni ne be profiter de là parce que victime de kadi malien ne profiter ka ni orgueil de la ka sidiki ya popularité booster ka bo 2 millions na ka 3 millions attaquer ka artiste to kasula on ukea ka son korole una boya sidiki ka son korole un tout ça fait kula tame millions village so sidiki irete on ukea communication ala be jinye besoin son to la ala ma anke sari ala ma nga warti me ala yanke mo ko na kuma na mo ba una me quoi malon pour que ka ira la mali jolo ma kuma min fo ko mo wasira ntigi pra vous ira la dro mali jolo ni mo wasita mandi ni asan kelini o be fe ka dogo mo la anana ta ku bolo dane quoi we essaye ka mo wasita baga to bela une la dese baga la sani de we vidéo ke lenga mo nganga ban e ka baga be so tigi la bla pour que ka vous ira la maramba ka concert me babe mala salon février na hakli bala asangele mena dafa 500 mali jolu maga foni mo waram tara maramba ka mara concert ke woro ulu bo buruja maramba jati ko bo futu tabe galon juguda o woro bere mo sita bora ka video ken maramba ka duguli mo me ka ira kale ale be maramba soutenir depuis aw kungolo ka ngadon ko nu nte nyokon buru esra ya famnya mo sita be bok ma be ka sinapu ke sirigi de bateka songa ba ira wi mo sita be ka sirigi ka fonu mo ke o tede o be ta mo sita baga de mo sita ba foko che ay ne to ne ka ngavike ay ne to ne ka ngavike o de ma jawi moi si la femme n'a plein tiré ou digi baka ni putra pour ça moi si la bena gagner joani be douda moi si la mana plein tiré ou le keleke ou luka soro fait ma soro parce que we war financer moi si la era di avocat ou ta ka groupe créer féministe ou gun sigile ka ere tour de kuno
2 millions 2 millions promesse tara vidéo kala do yere olu bora ka fon on ma ko le 2 millions sur mo sta ko la quand danga deun quand ma foi sur sidiki ko la ni moloyate an ko ni an dame so wa fo ka jinya ban an be mo ba so sa mo bunu ginu la ko fonni wani ko dabirla mo de la mo be boli kan ngoro nyina li shini wani anyi ta Facebook sa be billahi mo bibla o sigate cheshi bulu ni del furu nga dogone nte 1000 vigue nte 2000 vigue nte 3000 vigue mais mo ba on fait et ma yamana page d'ail anta sponsorisé anta boosté page d'ail la 500 abna c'est 60 000 abonnés là ma delegata mo ko shi wole page sabana ne fleni wali shinna do re d'ail o kelino malion dalendo ana donc malion mbaw befu ka fawye ko kuma e dongilini trophée mamu ne balma muso akelen ko malen bewle le 12 ala ka mamu mais dana futu me wulina parce que dalendo muso ina ne darila de mais ne ibla billahi ne ibla ndalendo mamuna binga jenatique ko be réseaux sociaux mbake ni mamune le 12 ama yira awla mali joldeun ko sumala bayenere ne ma fa mali joldeun ko baw may aw te se fuila sana ne boka maramba kele abaga yelene aw ye sana ni kele mi ge maramba ne na kalo woro ne fleka aw o kuma beban aw ye galon feme da maramba may ne na galon beban bayina na kuma uko mo hakili te fuila sa maramba betanye to mina eche malew chene fene phénomène do daw bulu aw tene sugu do ne no ma valeur kenela nene nye soro même banula de waso c'est trop tard wallahi billahi galon mana de la réseaux sociaux sans venir ne boranga cha kuma be blade sira fuita la be bla wallahi ala e bede dan qui sont tout dans ala e bede dan ka koni do ki wa anga feti bene le 12 nene chegana fon maramba ka concert woro mbe barade kan wona ne ka muso kana do ki pari ki joga chagin de klela ka parfum jugu fie couple de beta parce que maramba ni Abou c'est un couple wa Saint-Valentin concert de do akanga ke concert de mi kan kala kala soir là akanga ke concert de comme mali jour de ko ire bampé depuis 19h maramba guichet fermé o ka fo dien fam be faire aperchement de ko ke fon 17h 19h ka guichet fermé ka moko kuti jo fo badala ka jege mine ke ka maramba kono abeketi ni ala jena nay aventure kelen tige fla moko mbe franci tige fla de be tige sanga moko do la dun o duguli wanu ga duguli fonu ga slogan demain on tate dabara baya de duguli fanu on te moko duguya de on te dabara baya la bara de be désormais ko sigile no singa mo mun me fe ka do telegram groupe la nga numéro flé message ci ma telegram sans fin bi don ko baga sigi sengan duguli fanu na be mo mun me aventure la note groupe ko na ko ma jode jema keni mo shiga de men tole ko fa me fe ka ame fe ka siksi ka bara bla pop fani kele tige fla ni be franci mo fla bi bolo malla la don ibe amerique mo fla bi bolo malla la don 19h ka soro chieni kera bamako jama ka fa ka ta foka pongoro tige amako bodi la histoire trophée tigi mamu muso ke trophée fla doublé mam yere ben ngake messi ya la mam to ke messi yo balo norbe tatoko mina abe tate ha Abou Sy Dusukuni ame ñogon bolo donc sur ce maw bela jele fo ka fawye mo ko tama me contacter pour taro ko telegram mi application do de abina fo whatsapp telegram groupe kono e be se ka mo do fo 200 000 personnes ni 200 000 personnes fra no nga kele o kele ke jiye kono kele be nyay bolo quoi mais whatsapp groupe ni ate 300 personnes bo toujours ay message chama anga do nga groupe la njugu be se kana parce que mo do do be na ka be maramba fe mais comme on ngania kay on marali do am se kula tubi mo be mo la tubi tu vois no ma la tubi be ke duguli fani o be ke turu o fane be trophée soro nama nyama fuka jemba o te trophée international soro mo flaka trophée international soro donc am nyom bolo duguli mamu duguli fanu am nyom bolo del furuba horon din aka kuma mancha am ko tala kama yere fo maleo ible maleo nyam do anyi mi al na mandi mo do wi re sonin do anyi donc sur ça ame direct blate ma bela jelen fo ka jamana dem be fo mo ni ne donna kele e be donner no fe ma fo keren la mon frère que junior vraiment mais que junior fo ko wallahi billahi ay no don sidiki kore la mais bi al sanine erele que junior de se gane wole ka chifone
wane ba don fene hypocrite te ne te gere hypocrite la de billahi me gere sunguru bala o be se ka changer me gere glontigala la o be se ka changer me gere glomina no be se ka changer me gere zone o be se ka changer mais hypocrite te changer de abe yele fe i ko fa be togo jugu fo donc ami ñogon bolo mo chama me kan deme ga kellan date na se ka su bema mais utiku kon ba donné nu be ñogon bolo yan jinya wuli che kren la sidiki tibati ka sympathisant mo folo fa la ban kana se duguli fanu ma whatsapp sanfɛ telegram sanfɛ ala kana antike ñogona quoi kuma le 12 doublé maramba Lionel Messi maramba muso Messi muso man kelen be mallo maramba e trophée be ta san wa sanwara blaw kuna de fanga baraka ntogo ka do afirma la afirma mko do mimeta Nigeria o tede parce que afirma yere o be da Angleterre de mo mu ba da Angleterre o journaliste do be profiter ka